All right, just a quick background. Ephesians chapter 5 speaks about Jesus and his love, verses 1 and 2. Ephesians chapter 6, ang last portion, speaks about our spiritual warfare. So, ang ining verse about family, about marriage, na tong anggid, between the love of God and our battle against Satan. And by the way, talking about battle, may natabo naman subong sa Israel. Surprise attack sa mga Hamas sa Gaza. So, when it comes sa biblical prophecy, bantayan ginato ng Israel. Ang ambal sa Matthew 24, and you will hear wars and rumors of wars. Ambal ni Sugar Daddy, mapatay na ta. Kung hindi pa, dugay pa na mabot si Jesus. Ambal ko sa iya, kung ko, pero, ambal ko sa iya, kung ko dapat insindiyon mong work ni Daddy. Amo na nga si Daddy, busy gid, because I want sang mga people nga makabati kay Jesus. Ang balay ni Sugar, ay, amo na gali. So, we should have a sense of urgency because, again, we are on the last days of the last days. Lapit na lang gimabot. If you notice, ang moral decline subong grabe, ang morality. Ang immorality, I mean. Grabe, good. Wars and rumors of wars, famines, weather na ton subong guba na gitang kalibutan. Well, anyway, our family is under attack. Do you agree? Yang una, takiyon sang yawa, again, the first institution nga ginhatag sa Ginoo is family. Di amo nang backbone sang society, even the backbone of our church. A strong family will determine every strength sang unit sang society naton. It all starts within the family. That is why in-address gid ini ni Paul isa-isa. Wife, husband, marriage, parenting, and then here we go, children. Verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Children, ang nanamin dira actually, ang iya Greek, refers to dependent offspring. So, it does not specifically mean nga tanan nga bata, kiti tanan kita bata. Ang gina-refer diri, actually, is kung ara ka pa ga-istar sa inyo nanay, kag gakaon ka pa sang food nga gina-prepare nila, kag sinanay mo pa pa eskwela sa imo, now this message is specifically for you. And so, kabataan, please listen carefully. Parents, please listen carefully kay may mga principles diri nga matun-an naton about parenting. Okay? Now, children, ang ambal diri sa commandment, obey your parents in the Lord. Again, dependent children, kay ang ambal sa Bible, kung magdako na siya, a man should leave his father and mother and cling to his wife, but ang balon, ma-form na siya sa new unit nga family sang society. Now, for mintras, nga ara ka pa sa imo ginikanan, again, you are a child in that sense. And you have the obligation to obey sa imo ginikanan until you are able to support yourself. There is a struggle right now sa parenting. Have you noticed this? Nga ang mga kabataan subong becomes more rebellious. Kaya hambal sa Bible, in the last days, children will be disobedient to their parents and abusive. Ang pinaka-goal sang yawa sa panimalay is for Satan to raise abusive and disobedient children. That's why this is very important nga message, importante ni para sa Ginoo, kag para sa aton. And ang commandment dira, it's, kung makita ninyo, verse 1, sensya sa tingog ko. Obey, and then sa verse 2, honor. So what's the difference ng obey and honor? Now, to obey means, of course, to follow, i-discuss na kon later, and to honor means to regard highly. Obey and honor is a commandment because by nature, disobedience is not taught. By nature, ya ang bata, yan hindi mo kailangan tuluan mag-disobey. Automatic na sa ila nga mag-disobey. Ang itudlo ta sa ila, kag kailangan naton gaan sang emphasis, especially sa family, is kung paano ang children mag-obey sa ginikanan. You have to teach it because it does not come naturally sa sinful nature naton. And ang address diri, it is addressed to parents una sa verse 1, and then sa verse 2, father and mother. Have you noticed it? Gin-specify gid ni Paul, father and mother. Nga
Now, sa inyo parenting parents, is there a conflict between sa inyo parenting? Lain magdisiplina si nanay, lain magdisiplina si tatay, and sometimes ang favorite ng bata, si nanay, kaya hindi ni gawa masakit maghanot. Sometimes si tatay naman, kaya wala na siya gahanot, kaya ginahambalan lang ko, si nanay, damo-damo hambal, gid si nanay, puno na lunggan ko. Now, hindi gali. Both were addressed sa parenting. And both were addressed sa bata to obey both your mother and father because ang reason is this. There are things nga matudlo ang imo tatay nga hindi matudlo sang imo nanay. Amen? There are things nga matudlo sang imo nanay nga hindi matudlo sang imo tatay. In the Bible, ang picture sang father is more on love and provision. Paano mag-provide ang amay kag paano magpalangga ang amay. Now, sa Bible naman, more ang focus sa mother sa care. If you need care nga may magluto sa imo, may magtimpla sang gatas mo, din ka makadto sa kay nanay. Kung may nagbully sa imo sa school, din ka makadto sa principal. Okay? Of course, sa kay tatay. Kita ninyo, lain-lain ang roles. And ang role dapat hindi mag-conflict. Kaya sometimes ga-compete ang nanay kag ang tatay sa pagdisiplin, intrahan pa sang lula kag lulo. Hindi kali dapat. Ang pagdisiplin, ang pag-obey, ginhatag sa mother kag sa father, not sa grandparents. Although nga sometimes, hindi maayo ang function sa nanay kag sa tatay, praise God sa mga lula kag sa mga lolo nga nagaatipan sa mga bata. Amen? Pasalamat kita sa mga lula nga nagapalangga. But then again, this is specifically referring sa amay kag sa tatay. Lain ang pamilya nga kompleto. Both should be involved sa pagpadako sang bata. But, listen, if you are a single parent, there is enough grace for you. Because budlay kaayo mag-single nga ginikanan. Budlay gani kayo nga single ka. Maginikanan pa. But I believe that God's grace is for you. Amen? Nga single parent, duwa ka role lang imo gina-play. Nanay ka na, tatay ka pa. Now, kung ikaw bata nga single parent, ang imo ginikanan, nagad na pasaway. Kaya nagdugang ka sa sakit sang ulo niya, sa sakit sang balatsagon niya. Now, here's the commandment, obey and honor. To obey and honor. To obey in everything. Botang balusang obey dira sa Greek means to listen and follow under one's authority. May mga bata subong nga wala na nagapamati sa ila ginikanan. Ang honor naman, again, it is to regard highly as someone who is worthy of respect. Nga magtulok ang bata sa ginikanan, may pagrespeto kag may pagtahod. Don't you know sa subong, kahapos na lang ang bata magsabat-sabat sa ginikanan as if nga manghod lang nila ang ilan nanay kag ang ila tatay. Pasalamat kuya kay nanay ko, kag kay tatay ko, nga once nga magsabat ako sa una, sambil ang bibig ko. Imagine, martial artist pa si tatay. Si nanay kong pumaster ko. Isa ka, lupad pa ng lang magkaptan. Now, we should honor our parents. Hindi ta pag i-regard nga as if they are ordinary people. And sadly, may iban pa nga kabataan nga ginakahuya pa nila ang ila ginikanan sa ilang mga classmates. Nakita ko sa Facebook, may magmigahay. I don't know kung nabasaan nyo na, kung mahilig ka mo sa mga mamo sina. May magmigahay nga na-discover sang iyamigo or ang iyamiga to. Yeah, I think ang iyamigo. Nga ang nanay sang miga niya, sweeper sang kalye. Tawag street sweeper, tsak to? Okay. Street sweeper. Hindi ko maluwaw. Street cleaner. Okay, basta mo na. So, nahuya ang migo, ginambala niya nga panasa ng post mo about sa job sing nanay mo. Hindi ang bata. Ang niya, kung hindi mo marespeto si nanay ko, bulaganda kaya. Amon ang nami nga bata. Amen? Pagkigbato mo si nanay kag si tatay mo, wala sing may magpalangga si mo better. Kundi si nanay kag tatay mo. Kung mag-away ka mo, din kagalagan. Din kagapuli ako kinanay kag tatay. Madula lang ang iba na I tell you. Hindi na yan madula ang pagpalangga ni nanay kag ni tatay mo sa imo. Kabataan pamati mayo.
Kay sometimes mas nagapamati ka pa sa barkada mo. Don't you know nga kung magkarambula na tanan, ang una nga madalagan, barkada mo. Ang una nga magbutong sa imo, ginikanan mo. Tsakto na. To honor again is to regard highly as someone who is worthy of respect. You cannot obey someone whom you do not honor or respect. Nga ang budlayan ka mag-obey sa ginikanan mo, pamati yung people. Nga budlayan ka mag-obey sa ginikanan mo. It's because you don't honor him. Nubo pagtulok mo sa iya. And so susubong nga aga, we will discuss and I will prove sa inyo based on the Bible that indeed our parents should be honored. Imperfect as they are, they should be honored. Ari naman, parents, if you want your children to submit and obey to you, be someone whom they can regard highly. Be someone whom they can respect, and then obedience follows. Sometimes, ang error sa ginikanan is this, tatay ko, nanay ko, patihan niyo ko. No. You need to be someone nga makita nila nga worthy man nga tahaon. We need balance diri. Kay kabudlayan man na ang bata magrespeto kung ang tatay kag ang nanay wala ka pa respeto. Do you agree, parents? But then again, regardless ng imperfections ang ginikanan, ang kabataan is commanded to obey them in everything. Ang hambal din sa Bible for this is right. Kita niyo sa verse 1. Ano meaning sang this is right? Kung sa Ilonggo pa, kay amo nang intsakto nga obrahon naton. Sa Amerika subong, they try to separate children from parents. They want the children to be independent from the parents. Gin-carry over na naton sa ginatawag nga debu, ang culture. Nga once 18 years old na, pwede na kapag gusto ang bata sa obrahon niya. Pero hindi, ang habal sa Bible, mintras ga-depend ka sa ginikanan mo, you are under their care and under their authority. Subong ginakuhaan ng parents ang right to discipline the child. May isa kami ka-friend from the US, nga threat siya sang bata niya, nga matawag ko 911, ginbakol mo ko. Bakulon niya pa kita. Gatarong ano mo. Hindi mo ko pagpahugon, ha? I don't care about the rules ng kalibutan. This is right means it is God's design for children to obey their parents. This is the right thing to do. Of all the people nga ginhatag sang Ginoo sa imo kabataan, ang imo ginikanan ang ginhatag niya to nurture and mold you. Imagine that. This is God's design. Wala ginhatag sang Ginoo ang kabataan, pastor sa pagpadako sang kabataan. Ang ginhatag sang Ginoo ang ginikanan. Ang role sang ginikanan, by the way, is also to grow in the Lord. Ang may primary gidya nga role sa pagpadako kag pagmold sang kabataan sa Ginoo, hindi ang pastor, hindi ang simbahan, hindi ang discipler nila, kundi ang ginikanan mismo. He joined your mom and dad together in love so that they can produce an offspring. Ikaw na. Amo nang design sa Ginoo nga wala lang nagdamo ang tawo sa isa lang katawo. Gin-create niya man and woman so that they can produce another life in the bond of marriage and in the bond of love. Ang tao is also a creator. Nangambal sa Ginoo. Can you open your Bible to Genesis 1:27?
Ang hambal dira Genesis 1:27, so God created mankind in His own image. In the image of God, He created them, male and female, He created them. God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Rule over the fish in the sea and the birds in the sky and over every living creature that moves on the ground. Now, ang hambal sa Bible, we are created in God's image. And one of the areas kung sa diin parihugid kita sa Ginoo is that we have the ability to create something, right? Gaubra kita building, ga-set up kita sa mga machine, sa mga motor. We create something. But don't you know nga ang tao hindi maka-create life aside lang gid sa paghimo sang bata. Have you realized that? Na ang tao could not create life outside sa context ng marriage. And ano ang life, how? It's the only thing that God can do to bring life. But then again, He gave this opportunity, this privilege for men to be a part of it. And diin niya inaginhatag in the bounds ng marriage kag sang family. That's why ang hambal dira, be fruitful and increase in number because the product, the fruit, sang union, sang nanay kag sang tatay, is ang bata. How glorious it is nga naghalin ka sa imo ginikanan. It is God's design. Ang hambal sa Bible, children are the fruit of the womb. Butang balon, mati, kabataan. To disobey your parents is to insult God's authority and to distrust God's plan for you because ang ginikanan mo, ang ginhatag sa imo sang Ginoo para magpadako sa imo. Of all the people in the world, nga si nanay mo pa, kag si tatay mo pa. Iba niya kabataan na ginulsol. Basol pa nila si nanay nila. Ay nga ikaw pa nanay ko man, tani na bata na lang ko to sa pinakamanggaranon, no? Nga ikaw pa tatay ko man, tani na bata pa ko to sa kay Michael Jordan. Billionaire. No. Nagsala bala ang Ginoo sa paghatag sa imo sang ginikanan mo? Children, you ask yourself, or can you say, Lord, thank you? Because of all the people sa kalibutan, inhatag mo sa akon si nanay kag si tatay ko. It is God's design. It is right. It is the right thing to do. And to disobey your parents means to disobey God. Colossians 3:20 ang hambal, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Sa tanan nga butang. Of course, we've discussed this last time, kaya ang in everything dire, same man na sa submission sang wife, but still in the context ang in the Lord. Butang balon, kung ang ginikanan nimo maghambal sa imo nga lukso to sa bubon, hindi mag-obey. Okay? Butang balon, bound siya gyapon sa context sa will ni Lord sa kabuhi nimo. Pero for example, no, Aryo, hindi man tayo tama ka critical. For example, maghambal si tatay mo, nak, maluto ta leche flan, bakal to sang langgaw. Hindi na maglalis. Di, tay, wala man ni langgaw ang leche flan. Basta bakal to langgaw. Just simply obey. Okay? Kung hindi lang man moral sin, you obey them in everything. Kung hindi lang man sin sa tubangan sa Ginoo, you obey them in everything. Hindi na pag-improve nga ikaw ang alam, kag ikaw ang insakto. Kabataan pamatik mayo. Because oftentimes, even sa gagmay nga butang, i-prove mo gidya nga mas alam ka sa ginikanan mo. No. Ang hambal sa Bible, you obey them in everything. Why? To obey means sometimes it is an act of faith. And what pleases the Lord? For without faith, it is impossible to please God. God gave you imperfect parents.
And sometimes may ginasugo sa imong ginikanan mo nga hindi nimo maintindihan. Sometimes may mga action sa ginikanan nimo nga wala nila gina-explain sa imo kay nga kung i-explain nila sa imo hindi mo man mismo maintindihan gyapon. Tsaka hindi. Ay nga aga mo niya si nanay sa akon. Utod ang balon ta ka maintindihan mo na later on kung magginikanan ka na. Especially sa mga overprotective nga nanay kag overprotective nga mga tatay. Sometimes gasunggod ang bata nga ang amo niya ka overprotective si nanay ko. Nga alasing ko palang papulion niya nako. I'll tell you, hindi mo na maintindihan subong until nga ikaw na maging ginikanan. Amen? Sakto na mga nanay. Ang kabataan, they are easily offended sa amo sina. No. God gave you imperfect parents so that there is room for faith nga even sometimes hindi nimo maintindihan pero kay ginkaman sang Ginoo, now you have to take it by faith. Lord, I don't know nga amo ni, but I have to obey my parents. And God will honor faith because God is pleased when you trust Him. For this pleases the Lord. Don't you know sa Bible? Exodus 21:17 ang hambal dira, whoever curses his father or his mother shall be put to death. Kung sino ko nang mag-insulto sa iya nanay kag sa iya tatay, patyon. Sa Deuteronomy pagid gani gina stone to death ang mga rebellious nga anak. Proverbs 1:8 ang hambal, hear my son your father's instruction and forsake not your mother's teachings. Kita ninyo ang rules ng both ng ginikanan? Proverbs 1:8. Hambal ni Solomon, hear my son, your father's instruction, and forsake not your mother's teaching. Pamati maayo bata. Kay nga ginhatag na sila sang Ginoo sa imo for you to learn from me. That's how God teaches you. That is how God molds you. It is through your mother and your father. Now act in faith. Again, you act in faith. There is a song na naghambal, trust and obey, for there's no other way. Don't you know, nga kung tutuod ang imo pagtuo, it will always result to obedience. Amen, hindi? You cannot say you have faith in God and then you don't obey Him. You cannot say you love God, but you don't love people and you don't love Him. Faith always produces obedience. And so if you have faith in God, no matter how imperfect your parents are, you will always obey them. Mamati mga bata. Obedience pleases the Lord. Now that is the number one kaginada command, to obey and honor your parents. Number two, the condition in the Lord. Now notice ninyo nga wala naghambal sa in Jesus Christ or in Jesus. Kung ma-notice ninyo ang context, pero may ginasulit ni Paul, duwa ka titles ni Christ. In Christ and in the Lord. Christ is a title and Lord is a title. Have you noticed it? Ang sa wife, referring sa submission, ang gingamit ni Paul is Lord or Christ. Wives, submit your husband as to Christ? No. As to the Lord. Why? Lordship speaks of authority. And you submit to the authority of Christ. However, ang husband naman, husband, love your wife just as the Lord loves His church? No. Just as Christ loves the church. Can you see the play of the words? Very specific ang Holy Spirit magbutang kag maggamit ng words. Because Christ means the Messiah, the chosen one, the Savior. It speaks of God's love. Nga ginhambal ko ini. Because ang ginanamin diri mga children, pamati, when you obey your parents in the Lord, it is an appeal to the authority of Christ and to the love of Christ. Duwagid. Botang balon,
The secret sa pag-obey sa ginikanan is this. Una, number one, because Jesus Christ is your Lord. And number two, because Jesus loves you. Very simple message. Tandai lang na ninyo ang principle. And I will explain. Una, authority. Nga in the Lord gid una how. Why? Because again, children by nature are very proud. Have you noticed it sa mga young people nga maghambal sila, ako pa? Especially mga lalaki, kuy tadlong ganya bla. Uy, so ka kuy tadlong ganya. Dugay-dugay tapungulay na sila. Kaya nga, grabe ang pride. So itudlo mo sa ila submission, diin halin. Sa panimalay. Nga ang tatay kag ang nanay is ang model sang submission kag sang love ni Christ. That is why dira kita naghalin sa mother kag sa father, sa wife kag sa husband. Amen? Submission and love. Now di na mapasa sa ginikanan kay nga ang ginikanan ang magtudlo sa kabataan sa ginatawag nga submission kag gugma. But una nga i-learn sa kabataan is to submit. Because by nature, again, we are proud, self-sufficient, believe sa kaugalingon. You know that? Kagi ka man teenagers ang una. Nga abi mo ang imo ways in tsakto. Abi mo tsakto ka all the time. Until nga nagtigulang ka, kag naghambal ka, ay tsakto man gid si nanay. Agree hindi? Tsakto ay. Now you must submit because Jesus Christ is your Lord. Amo niyang nami kung Christian ang imo kabataan because they have the authority of the Lord Jesus Christ in them. Now you teach Jesus sa ila because not all the time children will submit sa imo. Pero kung ang kabuhi nila na pundar kay Kristo, na taas ang respect nila kay Jesus, I'll tell you, ang submission sa imo will just follow. Do not expect a child who doesn't submit to his parents to submit to the Lord. Usually, ang muning katabo. Tanawan nyo bala ang kabuhi sang isa ka bata nga rebelde. Ga-submit na sa ginikanan, wala. Kung wala ga-submit sa ginikanan, I'll tell you, wala man na ga-submit sa Ginoo. It follows. Do not expect sang bata nga naga-dishonor sa parent nga i-honor niya ang Ginoo. No, sir. Again, it starts in the family. Kung hindi ka kabalo mag-honor sa ginikanan mo, kung hindi ka kabalo mag-obey sa ginikanan mo, hindi ako pagtikali nga nag-obey ka sa Ginoo. But if Christ is your Lord, if Christ is important to you, then I know that your parents are important as well. Unless you learn humility and submission sa balay, you can never humble yourself sa ibang nga tao. Diin halin ang mga rebellious nga bata sa school, mga rebellious nga bata sa ila panimalay. Grabe subong ang struggle sa schools sa ginatawag nga bullying. Nakon bata ka struggle sa bullying sa school. Pero may ginatawag nga kalamay. Nami mo na tanin siyang hayo niya nga sugar. Kiti. Ga-reflect pala sa akon nga pagka-sweet ko. Joke lang. Ay, ganabuli siya ya. Alo ay. Lupatulan ko sometimes ang gabuli sa bata ko. Diba mo ka muna kang ginikanan? Tandugan niyo lang iba, hindi lang bata ko. Grabe subong ang problem. Ang society subong are rebellious. Why? Di na rin. Wala na tudluan sa sulod sang panimalay. They don't have a sense of authority sa ila because they think that they are God. My own rules, my own way. Again, naman ang hinambal ni Elsa, no right, no wrong,
no rules for me. Very crucial ni siya utod. Parents, you must reflect the authority of Christ sa kabuhi ninyo. You must reflect the love of Christ sa family nimo. And by the way, both should go together. Kung may authority ka nga wala gugma, don't exercise your authority. Dapat ang imo authority is in the bounds of love. Kung may gugma ka naman nga wala authority, now don't exercise your love because again, love must be enforced sometimes. Love does not delight in evil but rejoices in the truth. Love must be corrective. Hindi pwede nga ang gugma, mambal ka, pabayaan mo lang, kay basi mo offend siya, hindi. You must correct him and sometimes it will hurt them because you love them. So authority and love must go together. And so children must learn to submit to Jesus Christ first. And so ang pag-submit nila sa ginikanan, it will just follow. Mati kabataan, is Jesus Christ your Lord? That's the secret obedience. I will obey because Jesus Christ said it. I will obey my parents because Jesus Christ is my Lord. Number 2, an appeal to the love of Christ. Kung manotice ninyo ang context, Ephesians 5 verses 1 and 2, ang ambal dira, therefore be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave Himself for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Ang bilog nga context diri again is the love of God. And ginhambal ni Apostle Paul, you walk with the principle of love in your mind. That's why when the fathers train, whom the Lord loves, He disciplines. Discipline is out of love. That is why ang unang obrahon sang ginikanan, sang tatay especially, dapat magdako ang tatay sa gugma ni Kristo. Why? Again, reflection lang ang ginikanan sang gugma sang Ginoo sa ila anak. Psalms 103 verse 13. Please open your Bible. Sanawan ninyo. Okay, ang hambal dira. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. Kita ninyo ang connection? Ginliken sang Ginoo ang iya gugma sa gugma sang isa ka amay sa iya anak. Isaiah 49:15 naman nagahambal, can a mother forget the baby of her breast and have no compassion on the child she has born? Ang hambal dira, though she may forget, I will not forget you. Ang hambal sang Ginoo, malimtan bala sang nanay ang bata nga ginpatiti niya? Mga nanay, malimtan niyo yan ang bata nga ginpatiti niyo? Yes or no? No, of course. Pero ang hambal sang Ginoo dire, bisan malimtan niya pa, baga worst case scenario, ang hambal sang Ginoo, hindi ta ka malimtan. Ano butang balon? Ginliken sang Ginoo ang iya care kag iya pagpalangga sa pagpalangga sang isa ka iloy nga naga-nurse sang iya bata. Kita ninyo? And so again, ang gusto gali sang Ginoo nga ang gugma niya sa kabataan ma-experience una sa ginikanan. Now, budlay gali makahambal ang bata nga God loves me kung wala sila ginahigugma sa ila ginikanan. Sakto na? Liwaton ko ha? Kaya ang design sang Ginoo nga ang gugma maagi sa ginikanan kag ang gugma ma-execute sang ginikanan pakadto sa kabataan. And so magambal kita in the Lord, butang balon, an appeal to the love of Christ. He gave you your parents to care and to guide you. By the way, sino diri ka ugtas kay stricto ang ila ginikanan?
Don't you know nga sa ako nagdako ko, pasalamat ko nga stricto si nanay kag si tatay. Sa una magpuli kami, gabihan, ay yawan ka pamulot sang bayo mo sa Gwa Balay. And there was a time nga sa Gwa Balay ko yung tulog tuod. Ay yawan ko palamok mo. Pero sang kakatulog ko, half sleep, nakita ko si nanay nagatika sa bintana. Kag nagatulo ang luha. O galing kilang na niya obrahon to discipline me. Kagi ka mo sina, naging bakol yung bata, pero ikaw una hibi. Di ba la? Grabe ang pagpalangga sang nanay sa bata. And sometimes, abis ang bata nga ang rules, ginhatag sang ginikanan, kay kontra nila, nga hindi ko gusto nila nga mag-enjoy ang kabataan. But I'll tell you, sino may ido dire? Sa inyo balay. Kung may ido ka mo sa inyo balay, ginabuyan nyo wala. Ginabuyan nyo lang kung may kudal. Oh, now pamangkot. Ang boundaries bala, is it nga para hindi ka mag-enjoy sa life or is it para mag-enjoy ka so that you can have freedom? Mati kabataan. Kaya sometimes galain ang buot sa kabataan kung ginagaan sa ginikanan boundaries. Hindi ka mag-amuni, hindi ka mag-amuna, gai ko sang login sa imo chat, kay gusto ko makita. Sino nag-chat sa imo? Praise God for strict parents. Amen? Kaya nga, boundaries are there so that you can enjoy freely sang imo kabuhi without the world destroying you. Amen? Because sometimes we think nga ang rules is counter freedom. No, it's not. Rules are there so that the parents and God can protect you while you are enjoying the freedom they gave you. Because the world out there is a very dangerous place. Pamati, kabataan, hindi maglain ang buot ninyo sa strikto nga ginikanan. I'll tell you someday, pasalamatan nyo gidna. Don't you know nga si Sugar nagwa sa kay AJ, of course, hindi sa akon. Daw alien, patsura niya. Lukot ang guya. Kabalo ka mo nga ang una ko nga gintext sa kay nanay ko, Nay, Tay, sorry. I don't know, there is something sa love sang ginikanan nga gin-implant sang Ginoo nga hindi nimo maintindihan. Sometimes naga-over si nanay, overprotective si nanay, overprotective si tatay. But I'll tell you, children, tungod din na siya kay palangga kanila. You know nothing about the dangers of the world. Ang aton niya paminsaron niya, paano ka malipay, paano ka mag-enjoy. Wala eh. We're just selfish. Sunggod ka pa kay nanay mo, kaginaamo ka na yan, iban mo nga kabataan tayo, pajama party sila sa iban nga balay nila, ginom-inom sila, kuya, wala kuya ginom-inom. Ay, ginika na, nagara nyo inom bata nyo. Pati ka na, joke lang. Hindi mo na. Children pamati, rules and boundaries are an act of love so that you can enjoy your life freely. This is how God protects you through the guidance of your parents. Therefore, magamba kita, children, obey your parents in the Lord. It is an appeal to the love of Christ. Okay, I must obey my parents because Jesus loves me. Tumalang kagani sa sala nga barkada, tapos kagit. Tumalang kagani sa sala nga influence, tapos kagit. Sino ang nagaprotect sa imo? Si nanay mo. Si tatay mo. Grabe ang instinct sang nanay kag sang tatay. Amo nambal ko bala nga once ka okay buot ka nga nanay bino, butang tay ka pinakabuot nga nanay, wala gid ka pang away. Bisang ginakawat ng tanglad sang balay nyo, sang piyak balay nyo, wala okay lang yan sim. Pero once gani nga tandugo ng bata mo, galain ka. Himo ka dinosaur.
Nga even ang bata gamay, patulan mo Naaamo na. Because there is something in the love sang ginikanan, naging butang sang Ginoo dira. You agree, parents? That is why, and again, this is where I will end. Kagina, the condition in the Lord, subong man niya, the consequence. The consequence. Ano nga magdira? So that it might go well. Sorry, verse 2. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. And what is the promise? Verse 3. That it may go well with you and that you may enjoy long life on the earth. What a promise! Ang long life gali utod, hindi mo na siya makwa kung magkaon ka pansit. Makwa mo na siya when you honor and obey your parents. Amen, kabataan? Wala, gid pa. This is the consequence of obedience. You will live a long life. Ang bagay una, it might go well with you. And then ikaduwa, you may live long. Una speaks about the quality of life. Ikaduwa speaks about the quantity of life. May nag-circulate subong sa Facebook. Subo kayo kay nga Yanson family. They have all the money. They have all the riches. Pero ano natabo sa ila sa kabataan? Wala gugma sa ila nanay. Makita mo ang sulat sang nanay. Sino si Oli ngalan? Ha? Olivia? Okay. Si Ma'am Olivia? Okay. Pod kami na nagligad. Luoy ka mo. Gaayo sa bata nga nak, balik lang sa akon. Nak, I'll forgive you. Nanay mo, kuya. Galing, what happened? They have all the money but wala na ang gugma. What's the use sang success utod kung wala na pundar ang imo pamilya sa kay Kristo? I'll tell you, ibilin mo na manggad mo someday. And sometimes amo pa na gani ang cause ka magilinaway ang kabataan nimo. Don't you know nga grabe ang ilinaway, especially ko damo ka duta. Pasalamat kami nga wala duta si nanay kag si tatay kay subong way kami awayan. Pero have you heard sang news? Nga buhi pa si nanay kag si tatay kay ilinaway ng kabataan? Kay nga adiin na pundar ang usually ang family, diin kita usually spend time naton for money. Subuotod. And ang ambas ang song agina, love must be our home. There's nothing wrong with money again. But that is not the foundation. You will lose your family if you don't have God. It might go well with you speaks about the quality of life. And that so that you may live long speaks about the quantity of time nga magkabuhi ka. Malaba ang imo kabuhi. Ay, tsakto man ganitood mo. Kaya nga have you noticed it, mga disobedient kakabataan ay masakiton? Mga disobedient kakabataan, usually sila nang kapahamak. Hambalan hindi maglangoy sa subay, naglangoy karon kay nag-flash flood. Hambalan hindi magtabok. Nang balansing nanay nga pilia ang nami ang may insurance, wow, nagtabok it. Ang bata nga pasaway tod, wala gid padulungan. Quantity and quality of life. Proverbs 13:24 tanawan ninyo. Whoever spares the rod hates his son, but he who loves him is diligent to discipline him. Ang hambal dira kung plangga mo kuno ang imo bata, you discipline him. Pero if you hate your son, you spare the rod. Why? Ang hambal sa Bible, Psalms 27:3-5, behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb, a reward. Like arrows in the hand of a warrior are the children of one's youth. Blessed is the man who fills his quiver with them. He shall not be put to shame when he speaks with his enemies in the gate.
Ang hambal diri sa Bible nga ang kabataan kuno are a heritage ginpamana halin sa Ginoo. Buot hambalon nga ang kabataan gali are a priceless possession, a priceless treasure sang ila ginikanan. You treasure your children more sa imo kagalingon. Pamati children, your parents love you more compare sa pagpalangga mo sa kaugalingon mo. Amo lang gini ang ma-assure ko sa inyo kabataan. Nga wala na sang iban nga tao aside sa Ginoo nga mas magpalangga sa imo compare sa imo ginikanan. Amen? Makita mo na sometimes na nagahalay sa halayan nga buslot na ang brief ni tatay. Makita mo na sometimes sa halayan nga ang panty ni nanay do isa na kametro. Magsuksok pinabugkos lang para hindi mahulog. Kaya nga ginauna ang needs ng kabataan. Your parents love you more than you sa imo kaugalingon. Wala sing may makalabaw sa pagpalangga sang nanay kag sa pagpalangga sang tatay. Why? God gave you to your parents and God gave your parents to you. They loved you first even when you are still from your mother's womb. Wala pa nagpurong mga itsura mo. Of course, I don't know sa iba, no? Kaya wala pa man mambal mo. Di pa man ikompleto sa binulat. Okay. Pero I'll tell you, diri ka pa lang sa tiyan ni nanay mo, plangga pa niya na. Maglakat na siya hinahinay na maglakat nga basi mahulugan. Tanan nga vitamins pwede inomon. Tanan nga diet o brahon pa para mag-healthy lang ang bata. Wala mo pa gani nakita itsura niya, plangga mo na siya. What a mystery sang love, sang ginikanan. Ang inatag sang Ginoo para dira. Now, kabataan, I know not of a perfect parent, but I'll tell you, what I know is a parent that loves you perfectly. Amen? Sometimes, hindi lang na sila kabalo mag-express ang pagpalangga nila. But isa lang ang guarantee ko sa inyo, plangga ka mo sang ginikanan nyo no matter what. Butang balon, ari. You must obey them because they love you more. Parents deserve to be loved and respected. They deserve your obedience because it comes with a promise. They wanted the best for you. Isa lang gid ang handom sang ginikanan para sila kabataan, the best for their children, and that is a reason for you to obey them. They deserve your love and respect as someone who gave life to you, as someone who carried you in her wombs for 9 months, as someone who sacrificed day and night to provide for your needs, as someone who lost their own dreams just to provide you a better future. May iba nga ginikanan nga ginbili nilang ilahandom kay nga ang bata ko na unahon ko ang handom sang bata ko. The moment you become a parent, your life is no longer about you. Your life is now about your children. Amen? Pamati kamo kabataan mayo. Sometimes gakalimtan nyo ang inyo ginikanan, but I'll tell you, sa bilog nga adlaw, ang unod sang utok sang ginikanan nyo, kamo. Now, pamati, how dare you disrespect your mother? How dare you disrespect your father? Ay, mahuya ka sa kaugalingon mo. Ngambal sa Proverbs 13:1, a wise son heeds his father's instruction, but a mocker does not respond to rebukes. Proverbs 29:15, the rod and the reproof give wisdom, but a child left to himself brings shame to his mother. Ano nga ba sa Bible? A child left to himself. May ara sometimes kabataan nga hindi na gid mapunggan sa ginikanan, marebelde gid ya. Ano nga hambal? He brings shame to his mother. Don't you know na kung wala ang imo nanay kag ang imo tatay, kaluluoy ka? Look at you right now kay nagrebelde ka, diin ka gidasta.
Look at you right now kay disobedient, kadiin kagidasta. God gave you your parents because they love you more than you loving yourself. But sometimes you act as if you know better than them. Huya man kita sometimes nga we could not express our love sa atong ginikanan. Now last, your parents are wiser than you. Very simple ang message. I'll give you enough reason to obey your parents. Your parents are wiser than you. Now, hambas ang Bible, wisdom comes by age. Sino diri may mga bukay na? Nagligad adlaw lang gid, nagpabunot ko sang bukay ko kay AJ. Ang ginbunot kay AJ, kay Sugar. Ang ginbunutan niyang lapit pa di sa akon nga kalbo. Lord, ano man iman kadamo dito buan sang bukay diri palapit sa akon nga ano. Now, hambas sa Bible, gray hair is a symbol of wisdom. Proverbs 29:29, the glory of young men is their strength. Gray hair, the splendor of the old. Why? Wisdom comes by age. As you grow older, you become wise. Now, pamati kabataan, you may be more knowledgeable sa inyong ginikanan, but you are not wiser than them. Knowledge and wisdom are different. Pamati, anong knowledge? Information lang na iya. Wisdom ano? Applied information. Ari ang knowledge. Knowledge is you know what to say. Wisdom is you know how and when to say it. You get the difference. Now, ang kabataan subong mas alam manggid sa ginikanan, pero pamati, mas wais ang ginikanan compare sa kabataan. That is why obedience comes with a blessing. Because young people tend to depend on their strength. Youth are commanded to remember your Creator in the days of your youth. Kaya nga, again, anong youth? Mag-decide ka mo no ginabasihan nyo? Emotions. Impulsive kaayo. Kung gwapa mo na dayon. Wala anay namangkot kay nanay kag kay tatay. Wala anay ginhimbisan. Kung kay daddy pa, sinunang ka pang luyag kay Jesus, anay himbisan tanay. Ngayo gid advice sa ginikanan and listen to their instruction. Subong ito tuod, subong mo I'll tell you anak, ng mga anak. Mati gid kay nanay kag kay tatay. Because wisdom comes by age. Ang ambal sa Bible, ang ginatawag sa lust, ginadescribe sa lust, kabalo ka ano, youthful lust. Nga youth gid daw. Kaya again, you are easily persuaded by your emotions. Wala sound judgment. Wala anay ginapanumduman, kundi kinahimo anay, and then amuuli na lang manumdum. Gain nyo bala, kwartang bata, kaya pag gusto yung mag-shopee, wala. Kung ano makita niya, add to cart lang na. Although nga iban ng mga nanay, mo man na subong. Pero kalabanan, ang kabataan, they decide based on their emotions, based on their wants. Impulsive kaayo. That is why we need the blessing, the wisdom sa ginikanan because it brings blessing. Now, diri kita ma-end, Proverbs chapter 3. So that it may go well with you. It comes with a promise. Kanami, no? Ambal sa Ginoo, obey lang wala sa ginikanan mo, kay garantiya niya, may promesa niya. You may live a quality and a quantity sang, you may live a quality and long life. Ari. Verses 1 and 2, Proverbs 3, 1 and 2. My son, do not forget my teaching, but keep my commands in your heart. For they will, what? Prolong your life many years and bring you peace and prosperity. Proverbs chapter 3 is a proverb of wisdom. Anong popular na verse of Proverbs chapter 3? 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not unto thine own understanding. Tama hindi? Yes. Din ko na halin ng wisdom. Ang ambaldira, halin sa amay, pakadto sa anak. Halin sa ginikanan. That's why mag-jump ka mo Proverbs 4:20, ang ambaldira ni Solomon, my son, pay attention to what I say. Turn your ear to my words. Do not let them out of your sight. Keep them within your heart. For they are life to those who find them and health to one's whole body. Quality and quantity of life. For they will prolong your life many years and bring you peace and prosperity.
Verse 11, Proverbs chapter 3, 11 to 12. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent his rebuke, because the Lord disciplines those he loves. Now notice this, as a father, the son he delights. Blessed are those who find wisdom, those who gain understanding. Diin ko nugahalin ang wisdom through the father and the mother's discipline, because they are wiser than you. And wisdom, kung basahon ninyo sa verse 21 kag to 24, ang wisdom brings sound judgment and discernment. Kabalo ka mag-discern what is right and wrong. Kaya nga, kadamo sang deception sa kalibutan. Kung hindi ka wise, balda ka. Kadamo sang scam subong. Kadamo na biktima sang scam. That is why we need sound judgment. Kay kadamo sa manog into, young people, hapos sa inyo intuon, ang balon lang kamo gwapa, di bala? Ikaw namin ka Diyos yung kilay mo, bala daw si Mona Lisa. Wala kilay si Mona Lisa. That is why God has given you your parents because they are wiser than you. Ang tanan nila nga palpak sa una, hindi na nila gusto maliwat sa kabataan. Tsakto ginikanan? That's why gambal ka perme, nga kapakadto ka palang, kapabalik na kami. Nagyan ko na, hindi na pag-agyi. Bo, pero ang kabataan, ganyan ma-distinguished. Children, pamati. It comes with a promise because your parents loves you more. They wanted the best for you. Ikadua, because your parents are wiser than you, you need their advice. Obey them. That's the beauty and the blessing of obedience. That's the title of the sermon.